अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नोवेल्जोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? लेके आ गई हूँ पार्ट 2। और क्योंकि अब लोगों को प्रॉब्लम होती है पार्ट 1 और पार्ट 2, तो इसीलिए मैं दोनों एपिसोड के दोनों पार्ट्स जो है ना आगे पीछे ही अपलोड करती हूँ। एक पार्ट ख़त्म होगा 2 मिनट के बाद ही दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। फेसबुक पे हम जल्दी जल्दी एपिसोड्स नहीं लगा सकते, पोस्ट नहीं लगा सकते, रीच नहीं आती उस पर। यही वजह है कि मैं एक एपिसोड का खाली लिंक लगाती हूँ फेसबुक पे, दूसरी का नहीं लगा पाती। तो आप लोग चैनल को विज़िट करते रहा कीजिए, आपको 2-3 मिनट के बाद ही दूसरा पार्ट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। कल्बे फरेबंदा, ये 18 है, एपिसोड 18 है, जिसको मैंने 8 लिख दिया है। एपिसोड 18 का पार्ट 2 मलाइका रफ़ीज़ की राइटर है। अपनी बात कह के नफरत से मुंह फेर के वो बटन पुश करने लगी। अल्तान साकित खड़ा उसकी पुश देख रहा था। वो बस उस नफरत को देख रहा था, शदीद नफरत, यहाँ तक कि अर्निका चली गई और वो वहीं खड़ा रहा, बेदम, साकित, खामोश। थके कदमों से वो आहिस्ता आहिस्ता चलता बाहर निकला था। गाड़ी तक आते वो अर्निका के अल्फाज की बास्किश को अपने दिमाग में बार बार दोहरा रहा था, बेजान वजूद को जैसे ड्राइविंग सीट पे उसने धकेला हो। गाड़ी स्टार्ट करके वो रोड पर डाल चुका था। उसकी आंखें रोड पर थीं और दिमाग साए साए कर रहा था। क्या हूँ मैं? क्या? कौन हूँ मैं? अर्निका क्या कह गई है या कैसे कह गई है? मैं खामोश कैसे रहा? मैं बोल क्यों नहीं पाया? कुछ कुछ तो कह ही देता। कुछ तो। इतनी नफरत करती है, कुछ तो कह देता इस नफरत के बदले में। क्यों साकित था मैं? क्यों खामोश था मैं? क्यों? तबीयत संभल नहीं रही थी, दिमाग उलझ रहा था, उल्टी डोरें सुलझ नहीं रही थी। उसने ब्रेक पे पाँव रखे थे लेकिन गाड़ी नहीं रुकी थी। उसने फिर से ब्रेक दबाया था लेकिन गाड़ी चलती जा रही थी। वो बार बार ब्रेक पे पाँव मार रहा था लेकिन गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो रही थी और ब्रेक शायद फेल हो चुके थे। बीच रोड पे सामने से भारी सामान से लदा ट्रक आ रहा था, जो अल्तान की गाड़ी को सामने से तेज़ रफ्तारी से आते देख के बार बार हॉर्न बजा रहा था। लेकिन अल्तान से गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को संभालने के चक्कर में था और अल्तान की गाड़ी शिद्दत से उसे टकरा के बल खाती रोड से बाहर दरख्त से टकरा गई थी। पता क्या अल्तान, आई रियली लव यू। अर्निका थी वो। बंद होती पलकों पे उसका चेहरा आन ठहरा था। उफ, बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे अल्तान। कितनी? अल्तान मुस्कुरा पड़ा था। मेरी आंखों में देखो। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। क्या? मेरी मोहब्बत चाह रही हैं। अल्तान कहते उसे भाव में भर चुका था और उसकी शहरक पे अपने लब रखे थे। आवाज़ें थीं बहुत सी। वो देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन बहुत सी आवाज़ें थीं। गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया था और वो किसी के बाजुओं में गिरा था। वो डर के नींद से जागी थी। पूरा चेहरा पसीने में नहाया हुआ था। दिल जैसे तेज़ी से धड़कता पसलियों से बाहर आने को था। खुश गले को तर करती उसने अपना मोबाइल उठाया था। अल्तान को कॉल करके वो इंतज़ार करने लगी लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई थी। रिंग बार बार जा रही थी। अल्तान, मेरे बच्चे। उसने घड़ी पे नज़र डाली। शाम के 7 बज रहे थे। मैं इतनी देर सोई? वो फिर से अल्तान का नंबर मिलाने लगी लेकिन कॉल जा रही थी, रिसीव नहीं हुआ था अब भी। वो मोबाइल साइड पे रख के तेज़ी से कमरे से बाहर निकली थी। नगीन, मुनीर, बुआ मुलाजमों को आवाज़ें देती वो सीढ़ियों से उतर रही थी। यस मैम। नगीन, अल्तान नहीं आया अभी तक? वो परेशान से इधर उधर नज़रें दौड़ाती पूछ रही थी। नो मैम, सर अभी तक नहीं आए। नगीन के बताने पे वो अपनी कनपटी सहलाती बाहर गई थी। क्यों नज़र आया मुझे ऐसा ख्वाब? अल्तान कहाँ है? ए अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा। शम्सा परेशान सी बाहर लॉन में टहलती फिर से अल्तान का नंबर मिला रही थी लेकिन रिसीव ही नहीं हुई थी। मैम, मैम, मुनीर भागता हुआ आया था। हाँ। शम्सा बेध्यानी में उसके परेशान चेहरे को देख रही थी। हॉस्पिटल से कॉल आई है। अल्तान सर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और वो हॉस्पिटल में है। मुनीर के कहने की देर थी जब शम्सा को गुस्सा आया था। नहीं नहीं, उसकी खौफजदा आंखें मुनीर पे थीं।
آذان اپنی معصوم حرکتوں سے ارنکا کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو ارنکا نے بے حد محبت سے چوما تھا اور پھر اس کے بال سنوارنے لگی۔ پرنس چارمنگ، مائی پرنس چارمنگ، وہ مسکرا رہی تھی جب بابک بھی وہیں آیا تھا آفس سے۔ السلام علیکم۔ بابک کی آواز پہ وہ چونکی تھی۔ وعلیکم السلام، آج لیٹ نہیں ہوئے زیادہ؟ بابک تھکا تھکا سے وہیں نیچے آذان کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ ہاں، کام کا برڈن زیادہ تھا۔ دادو کہاں ہے؟ دادو تو سو رہی ہیں، ان کو تھوڑا ٹیمپریچر تھا، بس میں اور آذان ہی جاگ رہے۔ موصوف کو نیند نہیں آ رہی۔ آذان کو بے حد پیار سے دیکھتی وہ کہنے لگی تو بابک بھی مسکرا دیا۔ موصوف کو نیند کیوں نہیں آ رہی؟ یہ تو موصوف خود ہی بتا پائیں شاید، ارنکا کہتے کے ساتھ ہنسنے لگی جب آذان نے آگے بڑھ کے بابک کے چہرے پہ اپنے ننھے ہاتھوں سے پیار کیا تھا اور وہ ہنس دیا تھا۔ سوئی کیوں نہیں مسٹر آپ؟ جبکہ آذان ہنسنے لگا، ارنکا بھی ہنس دی تھی اور اسی وقت اندر آتی نورے نے ان لمحوں کو بے حد حسرت سے دیکھا تھا۔ وہ دونوں آذان کے ساتھ مکمل فیملی ہی لگے تھے اسے۔ دل میں ہوک سی اٹھی تھی، ان لمحوں کی خواہش میں وہ کب سے جی رہی تھی، لیکن خالی ہاتھ، خالی دامن ہی تھی۔ آخر اسے ہی گلا کھنکارنا پڑا اور وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ ارے نورے تم، آؤ آؤ۔ ارنکا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور نورے سے ملنے لگی۔ یہ نور ہماری طرف کس اور سے آیا ہے؟ بابک بھی شرارتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کینیڈا سے کب آئی تم؟ بابک نے پھر سے پوچھا۔ آج ہی آئی ہوں۔ نورے نظر بھر کے اس کے تھکے چہرے کو دیکھتی کہنے لگی۔ بیٹھو نورے، میں کھانے کا کہہ کر آتی ہوں، ارنکا نے اسے صوفے پہ بٹھاتے کہا تھا۔ ارے نہیں، آئی ایم فائن، بھوک نہیں ہے مجھے۔ نورے کو عجیب احساس ہو رہا تھا۔ ارے مجھے اور بابک کو بھی بھوک لگی ہے، تینوں مل کے کھائیں گے، ارنکا مسکرا کے کہتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ نورے شاکی نظروں سے بابک کو دیکھنے لگی۔ مجھے لگا تھا کہ مس کرو گے مجھے، لیکن یہاں تو مکمل ہیپی فیملی بنے ہوئے ہو۔ بابک نے چونک کے اسے دیکھا تھا۔ مس تو کیا تھا، بابک مسکرا رہا تھا جبکہ نورے کی آنکھوں میں شکوے تھے۔ بھول گئے نا مجھے بابک؟ ارنکا کے ساتھ اپنی نئی لائف بنا ہی ڈالی۔ بابک لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ نورے پلیز، ایسا کچھ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ نورے نے سر جھٹکا تھا۔ کیا ہے ارنکا میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ ارنکا اندر آتے ہوئے وہیں رک گئی تھی۔ کیا بچوں کی طرح ایموشنل ہو رہی ہو نورے؟ بابک جھنجھلایا تھا جبکہ وہ مسکرانے لگی۔ شادی ہو گئی یا ہونے والی ہے؟ نورے کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ نورے پلیز، بچی نہیں ہو تم، اسٹاپ اٹ۔ ارنکا سنے گی تو کیا سوچے گی؟ ویری شیمفل۔ بابک کو بے غصہ آ گیا تھا۔ تم سے بہت محبت کرتی ہوں، جانتے ہو نا؟ نورے کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی جبکہ بابک اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عجیب امیچور لڑکی ہو تم بھی، کہہ کے وہ آذان کو لیے وہاں سے جانے لگا جب ارنکا مسکراتی ہوئی اندر آئی تھی۔ ارے بیٹھو نا بابک، کھانا بس گرم ہو رہا ہے، وہ آذان کو اس کی گود سے لیتی کہہ رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، روکھے انداز میں کہہ کے وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ تبھی ارنکا نورے کو دیکھنے لگی جس کی اداس آنکھیں بابک کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کے آذان کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی جبکہ نورے الجھی نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھنے لگی۔ وہ واقعی بے حد خوبصورت تھی، نورے سوچنے لگی۔ تبھی نہ التان پیچھے ہٹ رہا نہ بابک پیچھے ہٹنا چاہتا، اور پھر اپنی ہی سوچ کو جھٹکا تھا۔ میں واقعی چائلڈش بیہیویئر کرنے لگی ہوں، نورے نے خود کو جھڑکا تھا۔ مسز وجدان، کچھ زیادہ گڈ نیوز نہیں ہے آپ کے لیے؟ ڈاکٹر حاتم لب بھینچے اپنے سامنے بیٹھی آنکھوں میں آنسو لیے شمسا کو دیکھ رہے تھے۔ جو بھی ہے پلیز جلدی بتائیے، میرا بیٹا ٹھیک تو ہو جائے گا،
شمسہ بھیگی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ مسز وجدان، مسٹر الطان کو کافی انجریز آئی ہیں جو ڈیپ تو ہیں لیکن وقت کے ساتھ ٹھیک ہوتی جائیں گی۔ بٹ وہ خاموش ہو کے اسے دیکھ رہے تھے جبکہ چہرے پہ خوف تھا۔ مسٹر الطان کے اسپینل کارڈ میں انجریز کی وجہ سے ان کی باڈی پیرالائز ہو چکی ہے۔ وہ موو نہیں کر سکتے، وہ بول نہیں سکتے، وہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، فیل کر سکتے ہیں، بٹ آئی ایم سوری ٹو سے مسٹر الطان موو نہیں کر سکتے۔ اور شمسہ رو پڑی تھی۔ ان کو ٹھیک ہونے میں 6 منتھ لگ جائیں یا شاید 1 سال، 2 سال، ٹریٹمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کتنی کوشش کرتے ہیں خود سے۔ ڈاکٹر حاتم کہہ رہے تھے اور شمسہ رو رہی تھی۔ پلیز مسز وجدان، پلیز، ایسے روئیں گی تو آپ کے بیٹے کا خیال کون رکھے گا؟ شمسہ اپنے آنسو صاف کرتی مزید رو رہی تھی۔ میرا بیٹا، میرا الطان، یہاں بہت سے قابل ڈاکٹرز ہیں مسز وجدان، وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، بٹ ایگزیکٹ ٹائم ہم نہیں بتا سکتے۔ اور شمسہ ہاسپٹل بیڈ پہ پڑے وجود کو دیکھتی رو رہی تھی، جو ان کا جواں سال بیٹا تھا، جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھی، جس سے اس کے شوہر نے کیا سے کیا بنا دیا تھا، اور اب سدا بھی وہ خود کاٹ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بینڈیج تھی، ٹانگ پہ بھی پلاسٹر لگا ہوا تھا، بازو پہ خراشیں تھیں۔ وہ وہیں شیشے پر سر ٹکا کر رو پڑی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ یہ سیکنڈ پارٹ آج کا ختم ہوا۔ پھر ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔